Ya está. ¿Ya está? Sí, papá. Bien. José. Buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestro directo. Nous allons commencer notre direct. Habrá alabanza. Il va y avoir des cantiques. Anunciaré lo que tengo en mi corazón. Je vais annoncer ce qu'il y a dans mon cœur. Compartiré lo que he podido vivir. Je vais partager ce que j'ai pu vivre. Y sí que vamos a ponerle esta reunión Nous allons faire cette réunion bajo la mirada del Señor. sous les yeux, le regard de l'Éternel. Yo te invito en esta tarde, Je t'invite dans cet après-midi, tú que quizás no conoces al Señor, toi qui peut-être ne connais pas Dieu, hay algo que se está pasando contigo. il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. En la vida con el Señor La vie avec Dieu, no hay casualidad. dans la vie avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Cuando la palabra te está tocando, Lorsque la parole vient te toucher, está alcanzando tu vida, elle arrive à ta vie, es un privilegio. c'est un privilège. Yo quisiera que en esta tarde Je voudrais dans cet après-midi presta atención prête l'attention a todo lo que se va a ocurrir en esta tarde, à tout ce qui va se passer dans cet après-midi. porque Dios tiene una palabra para ti. Parce que Dieu a une parole pour toi. Déjame decirte antes de empezar Laisse-moi te dire avant de commencer que Dios te ama. que Dieu t'aime. Tú que no conoces a Jesucristo, Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, Él tiene solución a tus problemas. lui il a la solution à tes Yo problèmes. te invito en esta tarde Je t'invite dans cet après-midi a escuchar ese Dios maravilloso à pouvoir écouter ce Dieu merveilleux que habla por medio de los hombres. qui parle à travers des hommes. Vamos a dejar el tiempo que los hermanos se puedan conectar, Nous allons laisser le temps que les frères puissent se connecter porque quiero también dar noticia y dar muchas gracias. parce que je veux aussi donner des nouvelles et remercier. Quiero dar muchas gracias a mucha gente Je veux remercier plusieurs personnes que han estado orando por mí, qui ont été en train de prier pour ma vie, han estado ayunando por mí. qui ont été en train de jeûner pour moi. Le estoy pidiéndole al Señor. J'ai demandé à Dieu, Muchos han pedido mi favor. beaucoup ont demandé à ma faveur. Yo sé que esto Francia Je sais que toute la France se ha podido movilizar a pu se mobiliser. y no hay más remedio. Il n'y a plus de remède. La mano de Dios, La main de Dieu, dice la palabra del Señor, dis Seigneur, que la oración del justo que la prière du juste hace mover el brazo. fait mouvoir la main de l'Éternel. Bien, vamos a dejar que los hermanos se conecten Nous allons laisser que le temps de pouvoir se connecter y esperando et en attendant, vamos a empezar a cantar alguna alabanza. nous allons commencer à chanter des louanges. Ya que estoy empezando, Déjà que je commence, quiero decir a todos aquellos que nos estén mirando, je veux dire à tous ceux qui sont en train de me regarder, no dejar de orar ne cessez pas de prier por toda la gente de España, pour tous les gens d'Espagne, por toda la gente de Italia, pour les gens d'Italie, por el mundo entero, pour le monde entier. porque mucha gente está sufriendo, Parce que beaucoup de personnes sont en train de souffrir. están sufriendo dolor de muerte. Des gens sont en train de souffrir des douleurs de mort. Gente se van de esta tierra, Des gens partent de cette terre. lo que quedan de la tierra, los seres queridos, Mais ceux qui restent dans la terre sufren. souffrent. Y yo pediría que en esta tarde Et moi je demanderai dans cet après-midi, vamos a unir el clamor nous allons nous unir dans la clameur a los que han perdido seres queridos. pour ceux qui ont perdu des proches. Yo no sé si tú puedes realizar Je ne sais pas si tu peux réaliser este virus, ce virus, el coronavirus, le coronavirus, por España, dans l'Espagne, entraba en las casas, il rentrait dans les maisons, no se llevaba uno, il n'emportait pas qu'une seule personne, seguro que se llevaba 4 o 5 personas de la misma mais familia. d'un coup il emportait des familles, 1 à 5 personnes Hay par jour. personas que se han quedado solas. Il y a des personnes qui sont restées tout seules. Es una tristeza inmensa. C'est une triste histoire. Y vamos a pedir por ello, Nous allons demander, prier pour eux. porque la Biblia dice, Parce que la Bible dira, ríe con el que ríe, rigole avec celui qui rit, pero llora con el que llora. mais pleure avec celui qui pleure. Yo quiero decir a todos mis hermanos de España, Mais je veux dire à tous mes frères a d'Espagne, todos aquellos que nos estén mirando, à tous ceux qui sont en train de nous a todos regarder, aquellos que han perdido un ser querido tous ceux qui ont perdu un proche por la causa de este virus, à cause de ce virus, decir que no estáis solos. vous dire que vous n'êtes pas seuls. Estemos con ustedes en la oración. On est avec vous dans la prière. Estemos clamando al Señor. Nous sommes en train d'intercéder. Vamos a empezar a buscar al Nous allons Señor. commencer à chercher Dieu. Y yo te invito que de tu lugar Je t'invite que de là où tu te trouves, empieces
tú. tu commences à pouvoir prier avec moi. Yo daré más noticias de mi vida. Et après, je continuerai à vous dire des nouvelles. Podré ver mi físico. Voilà, vous pouvez voir mon physique. Y ya comentaré más cosas que Dios me está hablando. Et je vais pouvoir vous commenter d'autres choses que l'Éternel a pu me dire. Venga, vamos a empezar a cantar y a alabar al Señor. Pido perdón Je demande pardon a toda la gente que me pide en solicitud à toutes les personnes qui me demandent des invitations. en el Facebook. Dans le Facebook, Es que tengo 5.000 personas il y a 5000 personnes en ami. y el Facebook ya no coge. Et mon Facebook est saturé. Ya no alcanza. Je n'arrive plus. Yo quisiera acoger a todos los que me piden invitación, Je voudrais prendre tous ceux qui me demandent des pero invitations. que el Facebook ya no coge. Mais mon Facebook ne me le permet pas. Je suis en saturation. Pero estemos juntos en el nombre de Jesús. Mais nous sommes unis au nom de Jésus. Vamos a empezar a alabar a Dios. Únete con nosotros. Unis-toi avec nous. Esa alabanza. Para la gloria y honra del Señor. Venga. Je suis digne de donner la réalité. Sentarme a tu mesa, es lo que más añoro, es sentarme a tu mesa, es lo que más añoro. Te amo y no lo puedo remediar. Padre, queremos adorarte, queremos levantar un clamor junto con los que están sufriendo, Dios del cielo. Te amo y no lo puedo remediar. Te amo y no lo puedo evitar. Mi vida depende de ti, Señor. Y hoy proclamo que no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. No lo hay. No lo hay. Solo tu gracia me ha sostenido. Nació, murió en la cruz y resucitó. Llamado en blanco rubio, señalado entre 10.000, no le ponga medida y no se le puede medir. Es el principio y el fin, incomparable, inigualable. Ese aquel niño que intentaron matarle, él es el rey que no es sin pelear. Él es mi papá, él es mi amado y apreciado. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, por lo que haces, si tan solo por lo que tú eres. Quiero adorarte, mi rey.
Dios es amor y basa su relación con el hombre y en la comprensión sabe compadecerse de mis debilidades y sin contar a millares las veces que le he fallado y Él me ha perdonado. He sido mil veces tu Padre amado, que cuando estaba herido, para mí tú fuiste tan samaritano. Jamás guardaste tu enojo, grande es tu misericordia, eres tardo para irarte, cuando me apresumo, Dios para pagar.
Padre que yo quiero. Eres la luz, el camino, la vida, eres verdadero. No hay otro Dios como tú, Jehová. Me siento orgulloso de ser tu hijo. Y le tenemos que decir, y alábale. Aleluya. No quiero vivir a tu Sí, manera. Qué pena, Dios mío, que tristeza. Te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba. Te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba. Solo te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzar a ti, y tan solo por lo que tú eres, mi amor te hace fuerte, tu amor te hace fuerte, yo no tengo que temer, si tú conmigo estás. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, y yo no tengo que temer, si tú conmigo estás. Yo no tengo que temer, si tú estás conmigo. Me ha sacado de la muerte y me ha devuelto a la vida junto con mi familia. Todo lo que hay en mí te adorará, aunque no me quede la voz, pero sigo adorándote. Aleluya. Porque tú eres el rey y te tengo que adorar. Cántala conmigo si la sabes. Yo nací para dar la adoración. Yo respiro para darte adoración. Yo te sirvo, aleluya, para darte adoración con toda mi alma. Adorarle, aleluya, Padre. Adorarle, Señor. Llorando, Padre Santo, al Cordero de Dios. Vamos a adorarle, queremos alabar tu nombre, Señor. Y sacerdote que intercede, víctima que sustituye, que Jesús me socorrió. Ya dale,
has amado el primero. ¿Cómo no voy a amarte? Eres un padre tan bueno. ¿Cómo no voy a amarte? Aleluya, Rey. Quiero saludar a todos los hermanos, sigue tocando. Je veux saluer tous mes frères, Todos aquellos que están conectados. tous ceux qui sont connectés. Es un placer de presentarme a todos ustedes. Ça me fait un plaisir de me présenter à vous tous. Hay gente que no estaban conectados al principio. Il y a des personnes qui n'étaient pas connectées au début. Y quiero dar muchas gracias Et je veux remercier beaucoup al Señor au Seigneur y a todo este pueblo de España, de Francia, et à tous ces peuples, Espagne, a France, todos mis hermanos remancheles. à tous mes frères, les gens du voyage, Darle gracias a los hermanos de Brasil, les frères du Brésil, que también se han unido con esta causa. qui se sont unis à propos de ce problème. Y yo junto con toda mi casa, Et moi, avec toute ma maison, quiero darle gracias a todos, je veux remercier tous ces gens. porque somos una iglesia. Parce que nous sommes une église. Quisiera contar un poco de mi experiencia, Je veux raconter un peu de mon expérience. de lo que he podido vivir estando en el hospital. Ce que j'ai pu vivre en étant à l'hôpital. Sigue tocando su Vale. Y sigo al se siente. Estando en el hospital, En étant dans l'hôpital, cuando cogí el virus, el coronavirus, lorsque j'ai eu ce virus, le Covid-19, he tenido que por la noche j'ai dû le soir llamar appeler a los bomberos les pompiers que vengan a cogerme. qui viennent me chercher. Había un propósito del Señor. Il y a un propos du Seigneur. Hace unos meses atrás, Il y a quelques mois en arrière, unos siervos de España, quelques serviteurs d'Espagne, mi hermano Dani, mon frère Dani, de Madrid, del centro. de Madrid, du centre, Si lo está mirando Dani, que Dios te bendiga, compañero mío. Amen. Me dio una profecía de parte de Dios. Il m'avait prophétisé au nom de Jésus-Christ. Y la profecía es esta. Et la prophétie était cela. Bastián, así te dice el Señor. Bastien, comme ça te dit le Seigneur. Viene un gran avivamiento. Un grand avivement vient El avivamiento dice, por medio tuyo, parmi toi, para Francia. pour toute France. Yo pensaba que me iban a llamar a hacer campaña. Je croyais qu'on allait m'appeler pour faire des missions. Y digo, Señor, qué chula de profecía. Et Seigneur, quelle prophétie! Y claro, yo jamás iba a pensar Mais moi, jamais j'allais imaginer que era por medio de la enfermedad. que c'était par le moyen de l'infirmité. Día antes, Des jours avant, yo dije a la iglesia, j'ai pu dire à l'église, y era sincero en mi corazón, et j'étais sincère dans mon cœur, le decía, si ustedes pilláis el coronavirus si jamais vous attrapez ce virus y no estáis preparados, et que vous n'êtes pas préparé y que partéis de esta tierra, et que vous devez partir de cette no terre, estáis preparados. vous n'êtes pas préparé. Yo dije delante del Señor, Moi j'avais dit devant Dieu, si yo pido el coronavirus si moi j'arrive à attraper ce virus y Dios me quiere llevar, et que l'Éternel veut m'emmener avec lui, estoy dispuesto para irme. je suis disponible pour y aller. 2 días después, 2 jours après, el Espíritu me visitó, le Saint-Esprit m'a visité. me dijo, Y- has dicho Et tu m'as dit, que si coge el virus, si tu attrapais le virus, te vienes conmigo tu viendrais avec moi. y te vas a echar a reír. Et peut-être tu vas rigoler. Te digo tal como viví las cosas. Je te le dis comment j'ai pu le vivre. Pero era sincero cuando dije que sí, Señor, me voy contigo. Mais j'étais sincère lorsque j'ai dit oui Seigneur, je pars avec Y toi. le dije con una sonrisa al Señor. Et j'ai pu dire avec un sourire à Dieu, Era una broma, Señor. Seigneur, je rigolais. Pero con Dios no se bromea. Mais avec Dieu, il n'y a pas de En plaisanterie. el púlpito he sido muy sincero y soy sincero. J'ai été sincère et je suis sincère. Cuando el virus me ha tocado, Lorsque le virus a pu m'atteindre, ha tocado toda mi casa. il a atteint toute ma maison. El que toca el piano, Celui qui touche le piano, míralo, se llama Samuel, saluda. Amen. Se llama Samuel. Il s'appelle Samuel. Ha cogido el virus. Et il a pu attraper le Covid-19. Y con todo respeto a ustedes, Et avec tout le respect que je vous dois, yo ya tenía un par de días en el hospital. j'avais déjà quelques jours dans l'hospitalisation. Y me ha venido al oído, Et il m'est venu à l'ouïe, me han dicho on m'a dit
que mi niño, el que toca el piano, que mon fils, celui qui touche le piano, mucho respeto a ustedes, avec beaucoup de respect à vous, empezaba a arrojar sangre. il commençait à cracher du sang. Y este virus, Et ce virus, cuando hay gente que empieza a arrojar sangre, et lorsque les gens commencent à cracher du sang, es la muerte inevitable. c'est la mort inévitable. Entonces yo he salido del hospital. Alors moi, je suis sorti de l'hôpital. Los médicos no querían dejarme salir. Les docteurs ne voulaient pas me laisser sortir. Yo me decía, Et moi, je me disais, morir por morir, mourir pour mourir, quiero ver una última vez. je veux voir une dernière fois. Total, que salió. Enfin que je suis sorti, Y él me decía, no, estoy bien, padre, estoy bien, papá. il me disait, non papa, je suis bien. El que veía aquí es mi niño Rafael. Moi, Vale, él también ha cogido el virus. j'ai pu aussi être atteint par ce virus. Y se quedaba sin aire. Et je restais sans air, sans respiration. Tuve que llamar a los bomberos muy tarde en la noche. On a dû appeler les secours très tard dans la nuit. Antes que llame a los bomberos, Avant que je puisse appeler les secours, yo llamé al SAMU para que venga a buscarme. le SAMU a été contacté pour venir chercher mon père. Porque todo ha sido dirigido por el Parce Señor. que tout a été dirigé par le Saint-Esprit. Para no ser tan canso, Pour tan ne pesado, pas vous fatiguer, toda la casa lo han cogido. toute ma maison a été atteinte par ce virus. Pero hay un milagro que se ha hecho mientras yo no estaba. Mais il y a un miracle qui a pu se faire dans ma maison. Tengo 3 nueras en la casa. J'ai 3 belles filles chez moi. Con todo el respeto que su debo a todos. Avec le respect que je vous dois, Las 3 están embarazadas. les 3 ils sont enceintes. Pero las 3, ninguna de ellas han cogido el virus. Mais aucune des 3 a pu être atteinte par le Mi virus. compañera ha cogido el virus. Ma femme, ma compagne a pris le virus. Mi niña que está grabando ha cogido el virus. Sa fille qui est en train de pouvoir enregistrer aussi est atteinte du virus. Para no ser tan pesado, Pour ne pas être pesant, estando en el hospital, en étant dans l'hôpital, porque he tenido que entrar de urgencia. parce que j'ai dû rentrer d'urgence. Por otro día, estando en el hospital, Le lendemain, en étant à l'hôpital, yo me sentía bien como ahora te estoy hablando. moi je me sentais bien comme là je suis en train de parler avec vous. Pero yo vi a los médicos que se agrupaban Mais moi je voyais que les docteurs, les médecins s'aggroupaient en la puerta de mi habitación del hospital. derrière la porte de l'hôpital de ma chambre. Y entraron a verme rápidamente. Ils sont rentrés rapidement me voir. Y me decía, su oxígeno de sus pulmones están bajando. L'oxygène de tes poumons sont en train de baisser. Pero yo no me daba cuenta. Mais moi je ne me rends pas compte. Me pusieron en una cama Ils m'ont mis dans un lit, y me llevaron rápidamente. ils m'ont vite amené. Y claro, yo sabía porque me han dicho, te vamos a entrar en un coma. Et bien sûr, ils m'ont dit, on va vous faire rentrer dans un coma. Entonces yo llamé con mi familia, con mis hijos. Alors moi, j'ai été en contact, en FaceTime avec ma famille. Y le dije a mis hijos, Et j'ai pu dire à mes enfants, digo, mirad el papá, regardez mes enfants, voy a entrar en un coma. je vais rentrer dans un coma. No sé si me voy a levantar. Je ne sais pas si je vais pouvoir me Si réveiller. me voy con el Señor, Si je dois partir avec l'Éternel, no quiero que os rebeléis, je ne veux pas que vous vous rebelliez contre l'Éternel. pero que sigáis los caminos del Je veux que Señor. vous suivez l'Éternel. Y le dije a mi niño, el del Samuel, J'ai pu dire à mon fils Samuel, en mi entierro, dans mon enterrement, quiero que me cante una alabanza. je veux que tu puisses chanter des louanges. Pero yo no sabía que era un propósito del Señor. Mais moi, je ne savais pas que cela était un propos de Y Dieu. yo le dije al Señor, Et moi, j'ai pu dire à Dieu, después que acabé de hablar con mis hijos, après que j'ai pu finir de parler avec mes enfants, le dije, Señor, j'ai dit, Seigneur, aquí estoy. je suis ici devant toi. Si me quieres llevar, Si tu veux m'emmener, yo sé que estaré mejor contigo. je sais que je serai dans le meilleur lieu avec Si toi. me quieres dejar, Si tu veux me laisser, aquí estoy. je serai ici quand A lo même. que tú quieras mandar de mi À persona. ce que toi tu veuilles exiger de ma vie. Me entraron en el coma. Alors ils m'ont rentré dans un coma. Me dijeron mi compañera que he estado 12 días en el coma. Mon épouse a pu me dire que j'ai fait 12 jours de coma. Los primeros días Les premiers jours, dice que mis pulmones dice que ya no funcionaban. mes poumons ne fonctionnaient plus. Ya no había aire. Il n'y avait plus d'air. Por encima dice que los pulmones estaban infectados. Alors mes poumons étaient infectés, me Por disait. encima que estaban infectados, Alors qu'ils étaient infectés, dice que había un virus que aparte del virus del coronavirus, à part du coronavirus, il y avait une surinfection. otro virus que pillaba. Total que yo estaba muerto. J'étais mort. Entonces empezaron a clamar los hijos. Alors il y a eu pas mal d'intercessions. Toda Francia empezó a Toute clamar. la France a pu intercéder pour ma vie. Toda España empezó a clamar. Espagne a intercédé pour ma vie. Dios me ha devuelto la vida. Alors Dieu m'a ramené à la vie. Cuando
yo estaba en el coma, Alors moi, quand j'étais dans le coma, Dios no me ha hablado. Dieu ne m'a pas parlé. Yo no tengo memoria cuando he entrado en el coma. Je n'ai pas des souvenirs lorsque je suis rentré dans le coma. Pero sí que me acuerdo cuando me he despertado del Mais coma. bien sûr que je me rappelle lorsque je me suis réveillé. Quería hablar Je voulais y parler. estaba mudo totalmente. J'étais muet totalement. Si podéis fijaros aquí, Si vous pouvez bien me regarder, me hicieron una, no sé cómo se dice, una trocamía, no sé, perdonadme, no sé decirlo, ¿vale? Y me pusieron un aparato para que pueda respirar. alors on m'a mis un appareil pour pouvoir respirer. Pero por lo tanto yo estaba mudo, no podía hablar. Mais pour autant, j'étais muet, je ne pouvais pas parler. Me durmieron nuevamente On m'a de nouveau endormi. y luego me sacaron. Et après, on m'a réveillé. Pero durante ese tiempo Dios no me hablaba. Mais pendant ce moment, ces jours-là, Porque tenía tanta pastilla, parce qu'il y avait tellement de cachets, effets de cachets, solamente vía alucinaciones. il y avait des hallucinations. Vi a mi casa que venía a buscarme. Je voyais ma maison qui venait me chercher. Y ya pasando el tiempo, Et au fur et à mesure du temps, los médicos han podido quitar todo lo que había como efecto, se ha ido. alors les docteurs, ils ont pu lever tout ce qu'il y avait. Y ya he empezado a estar en mi juicio cabal. Je pouvais être conscient, serein. Los médicos me decían, ves cosas. Est-ce que tu vois des choses? Digo, no, ya está, ya estoy tranquilo. Non, ça y est, je suis tranquille. Y entonces cuando ya estaba en sana paz, Alors, lorsque j'étais lucide, empezó Dios a hablarme. alors Dieu a pu me parler. Me ha mostrado cosas. Il m'a montré des choses. Y me ha dicho esto y esto, ¿no ves? Il m'a dit cela et cela. Me lo había dicho, guarda silencio. Mais il m'a dit garde silence. Será manifiesta en su tiempo. Tu le diras lorsque se manifesteront dans son temps. Pero sí que Dios me permite esta tarde Mais oui, que dans cet après-midi, Dieu me permet de poder contarte de pouvoir te raconter algunas cosas que he vivido en el hospital. quelque chose que j'ai pu vivre dans l'hôpital. Estando en el hospital, Dios me decía, En étant dans l'hôpital, ¿no te acuerdas de la profecía de mi siervo David? ne te rappelles-tu pas de la prophétie de mon serviteur Dani? Digo, no, Señor. Et je disais non, Seigneur. Y Dios me hizo recordar la profecía. Alors l'Éternel m'a fait rappeler la Y prophétie. Dios me decía, es una prueba que te estoy mandando. Alors l'Éternel m'a dit c'est une épreuve que je donne à ta vie. Entonces, estando en el hospital, en mi cama, Alors en étant à l'hôpital dans mon lit, Dios sigue hablando conmigo. alors Dieu continue à parler avec moi. Yo quisiera llamar tu atención ahora. Et je voudrais appeler ton attention si tu Cierro veux. los ojos. Ferme tes yeux. Yo cierro mis ojos Je ferme mes yeux para dormirme. pour pouvoir m'endormir. Y había miles de dardos. Et il y avait des milliers de dards enflammés. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Alors moi je disais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cierro mis ojos. Alors je referme mes yeux. Ya no veo dardos, Je ne vois plus des traits enflammés, sino que veo símbolos satánicos sinon que je vois des symboles sataniques alrededor del hospital. autour de l'hôpital. Y le digo, Señor, ¿qué es esto? Alors je dis Seigneur, qu'est-ce que c'est cela? Y Dios me decía, Et Dieu me disait, son potestad de muerte, ce sont des postérités de mort. son principados, son demonios Ce sont des démons, des esprits impurs que quieren matarte, qui veulent tuer à ta vie. te quieren hacer daño. Ils veulent te faire mal. Pero yo no los dejo, estoy contigo. Alors moi je ne les laisse pas, je suis avec toi. Y me dormí con una paz inmensa. Et j'ai pu m'endormir, me reposer avec une immense paix. Al día siguiente, Alors le jour suivant, estoy hablando con mi niña por el teléfono. je suis en train de parler avec ma fille au téléphone. Y de repente Et tout à coup, entra unos ángeles en la habitación. il y a des anges qui rentrent dans ma chambre. No los veo como tú y yo, Je ne les vois pas comme toi et moi, sino que los percibo en mi espíritu. mais je peux les voir dans mon Y esprit. al momento que noto cómo entran los ángeles, Alors au moment où je vois que les anges rentrent, la gloria de Dios bajaba. la gloire de Dieu commence à se manifester, à Empezaba a descendre. llorar y a darle gloria y honra. Et je commence à être prisé, à donner grâce à Y l'Éternel. empiezan los ángeles a rodearme alrededor de donde estaba, en mi cuarto, vale, en la habitación. Les Estaba anges, acostado. les anges commencent à m'entourer là où j'étais en train de dormir. Y yo le digo, Señor, ¿qué es esto? Alors moi je disais, Seigneur, que se passe-t-il? Me dice, son ángeles que te mando. Ce sont des anges que je t'envoie. Porque hay demonios afuera que te quieren hacer daño. Parce qu'il y a des esprits impurs, des démons qui veulent te faire mal. Pero yo no los dejo. Alors moi je ne les laisse pas. Y de repente veo que una mano del cielo baja Et tout à coup je vois qu'une main du ciel descend. y se posó en mi pecho. Elle commence à se poser dans mon Y torse. me dice el Señor, yo no los dejo. Alors Dieu me disait, moi je ne les laisse pas. Porque
yo te guardo. Parce que moi je te garde. Y durante todo el tiempo que estoy en el hospital, Alors pendant tout ce temps dans l'hôpital, yo me decía, estoy contigo. il me disait, je suis avec toi. Y yo le decía, Señor, Et moi je disais, Seigneur, no dejes tus ojos, déjalo aquí conmigo. je disais, laisse les anges avec moi. Ya era casi final de mes. Alors c'était presque la fin du mois. Y aún no me habían dicho nada los médicos si iba a salir. Et encore les docteurs ne m'avaient pas dit si j'allais sortir ou pas. Nadie me dijo si iba a salir. Personne ne m'avait donné des nouvelles. Pero Dios me decía 2 días. Mais Dieu me disait 2 jours. Y Señor, digo, no entiendo. Et Seigneur, je ne comprends pas. De aquí 2 días sale. D'ici 2 jours, tu sors. Digo, vale, Señor, de aquí 2 días sale. D'accord, Seigneur. Merci. Efectivamente vienen los médicos Alors effectivement, les docteurs vont venir. y me dijeron de aquí 2 días sale. Et ils m'ont annoncé la nouvelle, dans 2 jours, vous êtes sortant. He salido del hospital Je suis sorti de l'hôpital. y cuando llego aquí en la casa Lorsque j'arrive ici chez moi, tenía el color de la muerte. j'avais la couleur de la mort. Había perdido por lo mínimo 20 kilos. J'avais perdu à peu près 20 kilos. No sé si puede ver mi físico. Je ne sais pas si vous pouvez voir dans mon physique. Y esta gitana tan morena que Dios me ha dado. Alors Diga, cette belle femme ha empezado a hacerle unos guisados, unos pucheros. a commencé à me faire des bonnes Ha nourritures, empezado a comer des aliments solides. como con un toro. Et quand je commence à manger, A mi sorpresa, à ma surprise, cuando me he puesto por la noche, lorsque je me couche me la nuit, dice el Señor, Dieu va me dire, los ángeles que estaban contigo en el hospital, les anges qui étaient avec toi à l'hôpital, aún están aquí en tu habitación. ils sont encore là dans ta chambre avec toi. Podemos notar en la casa Nous pouvons voir, ressentir dans la maison la atmósfera del Señor. cette ambiance de Dieu. Yo quisiera compartirte algo más que he vivido. Je voudrais aussi te raconter ce que j'ai encore Yo pu. quisiera que me prestara mucha atención, por favor. Je voudrais aussi que tu puisses avoir de l'attention. s'il te plaît. Estando aquí en mi casa, Alors, en étant ici chez moi, muy cansado en mi físico, en étant très fatigué dans mon physique, Dios me cogió en el espíritu. Dieu m'a pris dans l'esprit. Estaba en mi cuarto, en mi habitación, En étant dans ma chambre, estaba en mi cama j'étais dans mon lit. y Dios me acogió en el espíritu. Dieu m'a transporté dans l'esprit. Me paseaba por toda la tierra. Il a pu me faire voir plusieurs endroits de la terre, Paseaba por México, Honduras, por toda la tierra. dans plusieurs pays. Y me hacía sentir la tristeza del mundo. Il pouvait me faire sentir la tristesse du Y la monde, angustia de la muerte. l'angoisse de la mort. Y yo decía, Señor, ¿qué es Et esto? moi je disais, Seigneur, Y qu'est-ce qui durante se 10 passe? minutos me estaba Dios paseando de esta forma. Et pendant 10 minutes, Dieu a pu me transporter. Notaba toda la tristeza del mundo. Alors pendant 10 minutes, j'ai pu voir la tristesse du monde. Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Et moi je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Y Dios me decía, calla, escucha y mira. Alors tais-toi et regarde. Y seguía viendo toda esa angustia que había. Et je continuais à voir et à sentir cette angoisse. Y Dios me decía, principio de dolor. Et Dieu me disait, le commencement de douleur. Principio de dolor. Le commencement de douleur. Me ha dejado Dios. Y yo le digo, Señor, Seigneur, para este virus ya. arrête ce virus. Y Dios me hacía así, de esta forma. Et Dieu me montrait ainsi. ¿Vale? Es un espacio que hay entre estos 2 dedos. C'est cet espace qui est entre ces deux doigts. Y me decía, un tiempo más con el virus. Encore un temps avec ce Y virus. luego lo paro. Et après, je l'arrêterai. Y Dios me decía, predicar. Et Dieu me disait, prêchez Toda la angustia que hay por la tierra. toute cette angoisse qu'il y a dans cette Toda terre. la gente que se muere sin mí. Voir les gens qui meurent sans moi. Tenéis que predicarle. Les gens, vous devez prêcher de ma parole. Yo quiero dedicarme ahora mismo un par de minutos. Alors je vais vous annoncer Déjame que te predique a Jesucristo. de prêcher Jésus-Christ. Hay personas esta noche que están conectadas Il y a des personnes qui sont connectées y ciertamente que no conocen a Cristo. et certainement qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Déjame decirte en esta tarde Laisse-moi te dire dans cet que la après-midi, Biblia dice su la palabra Bible dira la parole, que Dios ha puesto en el corazón del hombre qu'il a mis la pensée dans le cœur de l'homme, el pensamiento de la eternidad. la pensée de l'éternité. A un momento dado de tu vida À un moment de ta vie, te ha hecho la pregunta, tu t'es fait la question, ¿qué es lo que sería después de la muerte? qu'est-ce qu'il y aurait-il après la mort? Pues yo te puedo asegurar, Alors moi je peux t'assurer, porque el Cristo que tengo parce que le Christ que moi j'ai, no es un Dios muerto, ce n'est pas un Dieu mort, es un Dios vivo. c'est un Dieu vivant. Te puedo asegurar Je peux t'assurer que el Dios que tengo que le Dieu que j'ai, es un Dios que no miente, c'est un Dieu qui
ne ment point. En su naturaleza de él. Sa naturelle. Dice la Biblia que en su naturaleza La Bible dira dans sa nature, es imposible que Dios mienta. il est impossible que Dieu puisse mentir. Ahora escucha bien, por favor. Alors écoute bien, s'il te plaît. Hace 2000 años atrás, Il y a 2000 ans en arrière, Dios, Dieu, el que ha creado los cielos y la tierra, celui qui a créé les cieux et la tenía terre, que coger un cuerpo semejante al tuyo y il a al dû mío. prendre un corps semblable au tien et au mien. Porque si coge el libro de la Génesis, Parce que si tu prends le livre de la en Genèse, el libro, en el capítulo 6, dans le chapitre 6, dice que la maldad de los hombres, la méchanceté des el hommes, corazón de los hombres, le cœur des hommes. solamente iba donde está la maldad. Alors il allait, il se penchait là où il n'y a que le mal. Y dice que nadie buscaba a Dios. Et personne ne cherchait Dieu. Pero entre tanta gente de la multitud de la tierra, Alors, en ayant tant de gens de multitude de dice terre, que Dios halló un hombre il a pu voir un homme llamado Noé, appelé Noé. un hombre que buscaba al Señor, Un homme qui cherchait l'éternel. un hombre que halló gracia en los ojos del Un homme qui a Señor. eu grâce aux yeux de Dieu. Ha podido hacer un arca. Il a pu faire un arche. En el tiempo de Noé, Dans le temps de Noé, la gente no creía. les gens ne croyaient plus. Dios se reveló a Noé Alors Dieu a pu se révéler y à le lui. dijo, haz un arca, Noé, Fais un arche, Noé. porque voy a destruir la tierra con el agua. Parce que je vais détruire la terre par Por l'eau. prueba, por prueba. Par épreuve. Tenemos una prueba evidente. Nous avons une preuve évidente. El arca de Noé L'arche de Noé, ha sido hallada, encontrada. elle a été trouvée Puede buscar en internet y lo verá. dans le mont Arara. No es una mentira el monte Arará. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Y le dice Dios a Noé, Alors Dieu va dire à Noé, haz un arca, Noé, Noé fait un arche, porque voy a acabar con la tierra. parce que je vais détruire la terre. Me arrepiento, Noé, Je me répands de haber hecho el hombre, d'avoir fait l'homme, hasta los animales. et même les animaux. Haz un arca. Fait un arche. Y ha puesto tantos años, ha hecho el arca. Il a mis tant d'années pour faire l'arche. Noé ha acabado el arca. Noé a fini l'arche. Ha salvado su casa, su familia, Il a pu sauver sa maison, sa sus famille. hijos, su mujer, su mujer y él. Alors ses enfants et ses belles-filles. ¿Sabe cómo le llamaban a Noé? Alors vous savez comment on appelait Noé? Le llamaban el predicador de la justicia. Le prédicateur de la justice. Noé le decía a aquellos que vivían en su tiempo con él, Noé disait à celui qui vivait dans son temps, entrar en el arca, rentrez dans l'arche. porque Dios va a mandar la lluvia, va a poder acabar con la tierra, venir. Parce que Dieu va envoyer le déluge, venez. La gente se reían de él. Alors les gens se moquaient de lui. Hoy en día Aujourd'hui, está pasando lo mismo. il se passe la même chose. Estamos hablando que Jesucristo On est en train de vous annoncer es el Dios todopoderoso. que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Es el Dios que ha cogido un cuerpo semejante al tuyo y al mío. C'est le Dieu qui a pris un corps semblable au tien Ha de bajado del cielo a la Il est tierra. descendu du ciel à la terre. Ha cogido un cuerpo Il a pris un corps para hacer la voluntad del Padre, pour faire la volonté du Père, para condenar el pecado. pour condamner le péché. Ya no es el arca de Noé. Ce n'est plus l'arche de Noé. Hoy es Jesucristo la salvación de los hombres. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le salut des hommes. Que lo quiera o que no lo quiera, Que tu le veuilles ou pas, eres pecador, tu es pécheur. como yo soy Et pecador. comme moi je le suis. Pero hay una diferencia. Alors il y a une grande Un différence. día me hablaron del Cristo bueno, de la gloria. Un jour, on a pu me parler de Jésus-Christ. Yo no tenía paz del Señor. Moi, je n'avais pas la paix de Dieu. Acepté al Señor en mi corazón. J'ai pu accepter Dieu dans mon cœur. Dios perdonó todos mis pecados. Dieu a pardonné tous mes péchés. Ha hecho de mí un hombre feliz en esta tierra. Il a fait un homme de moi joyeux sur cette ¿Qué quiero terre. decirte con esto? Qu'est-ce que je vais te dire avec La cela? Biblia declara y dice La Bible déclare et dira que no hay ni un justo en la tierra. il n'y a aucun juste sur la Por terre. cuanto todos pecaron Alors que tous ont péché y son privados et ils sont privés de la gloria del Señor. de la gloire de Dieu. Pero tengo una noticia para ti que no conoce al Señor. J'ai une nouvelle pour toi qui ne connais pas Dieu. Pero la vida de Dios, la vida eterna es gratis. Mais la vie éternelle que Dieu t'offre est gratuite. Dios justifica Alors Dieu justifie por medio de su sangre. parmi son sang. Dios te regala su perdón. Il t'offre le pardon. Pero si tú quieres el perdón de Dios, si tu veux le pardon de Dieu, Si tu veux le pardon de Dieu, tú tienes que arrepentirte. tu dois te repentir. Mira, te voy a contarte una historia de la Alors Biblia, écoute, je vais te raconter une histoire de la Bible. que lo creo que no lo crea. Que tu le crois ou pas, Toda persona que se vaya de esta tierra toutes les personnes qui partent
Hay dos lugares. Il y a deux lieux. Lugar de tormento, Le lieu de tourment, principio de infierno si quieres tú. un endroit de l'enfer. ¿Vale? No, es un principio de infierno. C'est le commencement de l'enfer. La palabra infierno no existe en la Biblia, pero para que tú La entiendas. parole enfer n'existe pas dans la Bible. Pero para que tú entiendas. C'est pour que tu puisses comprendre. Dice la Biblia La Bible dira, que había dos hombres. il y a deux hommes. En el Evangelio de Lucas Dans l'évangile de Luc, dice que había un hombre muy rico. il dira qu'il y a un homme très riche. Por favor. Dice que cada día Alors chaque jour, comía banquetes, il mangeait des banquets, vestía lino fino. il s'habillait richement. Y dice que a la puerta de su casa Alors à la porte de sa maison, había un pobre llamado Lázaro, il y avait un pauvre nommé Lazare. enfermo, Il était malade, lleno de llagas. plein de plaies. Y él veía al rico como comía, Alors lui voyait comme le riche con mangeait, tanta gente que él invitaba. avec tant de gens que le riche Y invitait. dice la Biblia que el pobre Lázaro Alors Lazare, dice que estaba lleno de llagas, herido. il était blessé avec plein de plaies. Deseaba de comerse migajas que cayera de la mesa. Il désirait manger les miettes qui tombent de la Pero table. este rico no hacía caso de él. Mais le riche ne faisait pas cas de ce Quiero pauvre. llamar tu atención, tú que Je no veux appeler ton conoces. attention. Quizá tú te pareces a este hombre pobre. Peut-être tu te ressembles à cet homme pauvre. Tenía llagas. Il avait peut-être des plaies. La Biblia me hace entender que no tenía amigos. La Bible me fait comprendre qu'il n'avait pas d'amis. No estaba rodeado de su familia. Il n'avait pas l'entourage de sa famille. Estaba solo. Il était tout seul. Quizá tú estás viviendo lo mismo. Peut-être toi tu vis la même chose. A la diferencia Mais à la que différence, no tienes a Cristo en tu corazón. mais que tu n'as pas Christ dans ton Pero si cœur. estás mirando este directo, Mais si tu regardes cette vidéo, no es una casualidad. ce n'est pas un hasard. Porque Dios quiere hablar y tocar tu corazón. Parce que Dieu veut parler à ton cœur. Quiero seguir la historia. Je veux continuer l'histoire. Dice la Biblia La Bible dira que tanto el rico que comme le riche, como el pobre Lázaro, comme le pauvre Lazare, uno y otro mueren. l'un et l'autre meurent. Se van de esta tierra. Ils partent de cette terre. Y dice la palabra del Señor. Et la parole dira, El rico murió le riche meurt y fue sepultado en el lugar de los muertos. et il a été amené dans le lieu de tourment. ¿Vale? Y dice que Lázaro Lazare, ha sido llevado en el seno de Abraham en el consuelo. il a été amené dans le sein d'Abraham. Y dice la palabra Et la parole dira que el rico, que le riche, el que vivió una vida sin Cristo, celui qui vivait une vie sans el Christ, que vivía con lujo, comiendo, disfrutando de la vida, celui qui vivait comme il voulait, qui vivait richement, pero que no tenía Dios en el et qui corazón. n'avait pas Dieu dans son cœur. Dice la palabra que estaba en un lugar de tormento, Alors la parole dira qu'il était dans un lieu de tourment, en una llama quemándose, dans une flamme en train de brûler. porque dice que había lo lejos Lázaro y Abraham. Il voyait au loin Lazare et Abraham. Y le dice, Padre Abraham, Père Abraham, manda a Lázaro, envoie Lazare, que con la punta de sus dedos qu'avec le bout de son doigt, pueda coger agua y me pueda refrescar la il lengua. puisse prendre de l'eau et me rafraîchir. Y Abraham le va a contestar a este rico, Et Abraham va dire à ce riche, no se puede, hijo. il est impossible. Además hay un abismo entre nosotros. De toute façon, il y a une abîme entre nous. Dice, no podemos hacer nada. On ne peut rien faire. Y le dice, Padre Abraham, Père Abraham, manda a Lázaro donde está mis hermanos, envoie Lazare là vers mes frères, para que no vengan a este lugar de tormento. pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Y le dice, no, es imposible. Non, il est Si impossible. no escucha la palabra, no escuchará a nadie. S'il n'écoute pas la parole, il n'écoutera personne. Tú que me estás escuchando en esta tarde, Toi qui m'écoutes ce soir, tú que quizá aún no has hecho la paz con Jesucristo, toi que peut-être tu n'as pas fait la paix avec Dieu, ese lugar de tormento et c'est le lieu de tourment, no es para ti, et ce n'est pas pour toi, porque Dios lo ha preparado en un principio parce que Dieu l'a préparé dans un principe para los demonios, pour les démons. pero no es para ti. Mais non, il n'est pas pour toi. Déjame decirte que dice la palabra. Laisse-moi te dire, la parole dit, Dice Dios, l'Éternel dira, ¿acaso yo, Dios, est-ce que moi, Dieu, deseo la muerte del je pecador? désire la mort du pécheur? Dice, no, Non, que vuelva a mí, dice el Señor, qu'il revienne à moi, que abandone sus malos pensamientos qu'il abandonne ses mauvais pensées, y que regrese a Jehová, alors qu'il revienne à Jésus, que perdona con abundancia. alors il pardonne avec abondance. Déjame decirte, Tomás, por favor, Laisse-moi te dire cela.
Le permitió al hombre, dice la Je Biblia, lui ai permis à l'homme de morir una sola vez. de mourir une seule fois. Luego viene el juicio. Après toi, il viendra le jugement. Quizá en esta tarde tú me estás diciendo, Et peut-être tu diras dans cet après-midi, pero ¿cómo hacer para hallar el perdón? mais comment faire pour pouvoir avoir le pardon? Yo te invito a que vengas conmigo. Alors moi, je t'invite que tu viennes avec moi. Vamos a ir atrás de 2000 años. On va aller 2000 ans en arrière. Y quiero que te vengas conmigo ahora. Je veux que tu viennes avec moi. Quiero que te puedas condicionar. Je veux que tu puisses te Si conditionner. tú quieres sentir el perdón para ti, Si tu veux avoir le pardon pour tienes que toi, subir conmigo al monte de la cruz, al Gólgota. alors tu dois monter avec moi à la croix, au mont Golgotha. Y dice que en Gólgota había 3 cruces. Alors il dit que dans le mont Golgotha, il y avait 3 croix. Había 2 malhechores Et il y avait 2 malfaiteurs. y al medio estaba Jesucristo Et au crucificado. milieu, il y avait Jésus-Christ. Y tú sabes lo que Jesús dijo. Et tu sais ce que Jésus a pu dire? Jesús hablaba. Et Jésus parlait. Uno de los malhechores se sacaba burla de Jesús. L'un des malfaiteurs se moquait de Los que Jésus-Christ. estaban ahí fuera delante de la cruz, Ceux qui regardaient Jésus, los religiosos. les religieux. ¿Quién son los Qui religiosos? sont les religieux? Muy sencillo. Très simplement. Son aquellos que creen en Dios, Alors ce sont ceux qui croient en Dieu, pero que no hacen la voluntad del Señor. mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Porque Jesús dijo esta Parce palabra. que Jésus-Christ a dit, No son todos aquellos que digan Señor, Señor, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, que entrarán en el qui cielo, rentreront dans le ciel, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. mais celui qui fera la volonté de mon La Père. voluntad del Padre Et la volonté de mon es Père, que tú creas en Jesucristo. c'est que tu crois en Jésus-Christ. Y cuando están los malhechores, Et alors là, les malfaiteurs, uno de ellos l'un d'entre eux, le va a decirle, no tienes temor, tu n'as pas peur, lo que tú y yo estamos recibiendo es nuestro pago. ce que nous on reçoit, on le mérite. Pero él es un justo, no ha hecho nada. Mais lui, il est juste, il n'a rien Y fait. uno de los malhechores le dice a Jesús, Et l'un des malfaiteurs va dire à Jésus-Christ, Señor, dice Jesús, Jésus, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. rappelle-toi de moi lorsque tu viendras dans ton Se règne. estaba arrepintiendo, Il était en train de se se repentir, ha convertido il s'est converti, y era ese lugar para él et c'était le lieu, el más cómodo de toda su vida. le meilleur lieu de toute sa vie. Te voy a decir que ahora tú que no conoces a Cristo, Je vais te dire à toi qui ne connais pas Jésus-Christ. escucha lo que dijo Jesús en la cruz. Alors écoute ce que Jésus a dit dans la croix. Padre, Et Père, perdónale pardonne-leur, porque no sabe lo que se car ils ne hace. savent pas ce qu'ils se font. Si tú quieres encontrar el perdón de tu Si alma, tu veux retrouver le pardon de ton tú âme, tienes que venir a la puerta, se llama Jesucristo. si tu veux venir à la porte qui s'appelle Jésus-Christ, Tienes que ver el madero, et tu dois voir la croix, te tienes que encontrar con el Señor où tu dois te retrouver avec Jésus, y dile perdón al lui Señor. demander pardon, Que Dios te guarde, et que Dieu te garde, a ti y a toda tu casa. à toi et toute ta maison. Pero te imaginas que si el virus viene a tocarte Alors imagine si le virus pouvait atteindre ta vie. y en un par de horas te quitaría la vida. Alors en quelques heures, Te mueres. tu quitterais cette terre. La muerte te pegaría. La mort frappe à ta vie. ¿Estás preparado Est-ce que tu es préparé para encontrarte con el Señor? pour pouvoir te rencontrer avec Jésus-Christ? Porque déjame decirte Laisse-moi te dire que toda persona que toutes les personnes se irá de esta tierra partiront de cette terre. y tendrá que darle cuenta al Señor. Et on devra rendre des comptes à Dieu. Es lo que la Biblia dice. Et c'est ce que la Bible dira. Todo ser humano, Tout est humain, todo hombre. tout homme. Quisiera llamar tu atención, por Je favor. voudrais appeler ton attention, s'il Toda te plaît. persona, dice la Biblia, Toutes les personnes, dira la Bible, van a compadecerles delante del tribunal de Dios ils vont se présenter devant le tribunal de Dieu. y van a tener que dar cuenta al Señor. Ils vont devoir rendre des comptes à Dieu. Pero te tengo una noticia. Mais j'ai une nouvelle pour toi. La Biblia dice en el libro de Romanos, La Bible dira al livre des Romains, ya no hay condenación il n'y a plus de condamnation para aquellos que están en Cristo pour Jesús. ceux qui sont en Christ Jésus. Voy a acabar con esto porque no quiero ser tan largo. Alors je vais finir avec cela parce que je ne veux pas être long. Jesús dice esta palabra, escúchame, por Jésus favor. dira cette parole. Préstame 5 minutos más, por favor. Prête-moi ton attention. Dice, entrar por la puerta estrecha. Rentrez par la porte étroite. Jesús dice, yo soy la puerta. Moi je suis la porte. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Y
nadie va al cielo Et personne va au si ciel no pasa por mí. s'il ne passe pas pour moi. Y Jesús dice, yo soy la puerta estrecha. Et Jésus dira, je suis la porte étroite. Yo soy la puerta estrecha. Je suis la porte étroite. Dice, largo el camino, ancho, angosto está el camino Large est le chemin que lleva a la perdición. qui mène à la perdition. Muchos cogen ese camino. Beaucoup prennent ce Y chemin. Jesús dice, muchos Et Jésus dira, beaucoup, hallarán la puerta, ils trouveront la porte. pero muchos serán incapaces. Mais beaucoup ne seront pas capables. No serán capaces de entrar. Ne seront pas capables de Y en esta rentrer. tarde quiero lanzarte un desafío. Cet après-midi, je te lance un défi. ¿Serías capaz en esta tarde Serais-tu capable ce de soir salvar tu vida con tu casa? de pouvoir sauver ta vie avec ta Algún maison? infierno que lo quiera o que no lo crea. Il y a un enfer que tu crois ou pas. Todo lo que se está ocurriendo Tout ce qui se passe. hace 2000 años atrás que ha sido ya dicho. Il y a 2000 ans en arrière, ça a été prédit. Dios avisó a la humanidad. Que Dieu a dit à l'humanité. En esta tarde te lanzo un desafío. Cet après-midi, je te lance un défi. ¿Serías capaz de entrar por esa puerta? Serais-tu capable de rentrer dans cette Te la porte? prometo que si entras por esa puerta, Je te promets que si tu rentres dans cette porte, vas a hallar la paz de tu alma. que tu vas avoir la paix de ton âme. Vas a hallar el perdón de tus Que tu vas pecados. trouver le pardon de tes péchés. Tu conciencia está manchada hace mucho tiempo. Ta conscience Ay, est Padre. souillée il y a beaucoup de temps. La tristeza que habita tu corazón. La tristesse qui habite ton cœur. Escúchame bien, tú que me estás mirando. Écoute-moi s'il te plaît. Si tienes idea de quitarte la vida, Si tu as des pensées de ôter ta vie, te lo suplico, no lo hagas. je t'en supplie, ne le fais pas. Porque si lo haces, Parce que si tu le fais, la Biblia me hace entender que no te irá al la cielo. Bible me fait comprendre que tu n'iras pas au Pero ciel. déjame decirte Mais laisse-moi te que dire, hay uno que tiene solución para il y a ti. quelqu'un qui a la solution pour toi. La depresión te la puede quitar el La Señor. dépression, elle peut sauter. Las heridas del pasado en tu corazón, Dios te la puede Les sanar. blessures de ton cœur, tu passais, Dieu peut les Tu guérir. conciencia dañada, Dios te la puede sanar. Ta conscience qui est blessée, Dieu peut la Déjame guérir. decirte, voy a coger aire en mis pulmones. Laisse-moi te dire, Dios te ama. Dieu t'aime. Dios anhela ayudarte. Et Dieu a le plaisir de pouvoir t'aider. Él puede limpiarte con tu sangre. Il a le pouvoir de te nettoyer, de te Solamente purifier. con estas palabras. De seulement te dire avec ses paroles. Si hubiese gente en esta tarde conectada Il y aurait des gens ce soir que connectés no conoce a Cristo qui ne connaissent pas y Jésus-Christ. hay algo que se está ocurriendo ahora en ti, Il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. es el Espíritu Santo que te C'est está le rodeando. Saint-Esprit qui est en train d'agir. Quizá las lágrimas te están corriendo por la mejilla. Peut-être il y a des larmes qui coulent à travers ton Tú no lo visage. entiendes, no lo Mais entiendes. tu ne comprends pas. Pero déjame decirte que el Espíritu, el amor de Dios, Mais laisse-moi te dire, l'Esprit, l'amour de Dieu, Dios está golpeando la puerta de tu c'est en corazón. train de frapper la porte de ton Si alguien cœur. siente mi voz, Et si quelqu'un entend ma voix, si abre la puerta, et s'il ouvre la porte, cenaré con él y él conmigo. je mangerai avec lui et lui avec moi. Dios te está llamando Et Dieu t'appelle. y él te dice, ¿me quiere abrir la puerta de tu vida? Il te dit, veux-tu m'ouvrir la porte de ta ¿Me vie? quiere aceptar como Salvador y Maestro de tu vida? Veux-tu m'accepter comme sauveur et maître de Dios va a ta vie? poner orden en tu corazón. Il va mettre de l'ordre dans ton Acá cœur. el paz en tu matrimonio. Il va mettre la paix dans ton couple. Yo quisiera hacer un llamado. Je voudrais faire un appel. Si hay personas que no conocen a Jesús, S'il y a des gens qui ne connaissent pas yo Jésus-Christ, quisiera orar por ti. je voudrais prier pour toi. Si tú quieres aceptar al Señor, Si tu veux accepter Jésus, mándame en el comentario sí. envoie un commentaire oui. Solamente sí. Seulement un oui. Y ahora mi niña me va a decir si hay personas. Hay una, Dios te bendiga. Alléluia, on a déjà Hay eu. más. Tú que has dicho sí, Dios está entrando. 2 personas. Hay alguien más, por favor. Il y a encore des gens. Hay 3 personas. Hay 4 personas. 4 personnes. Hay alguien más, por favor. Encore des gens. Mi Cristo es el buen samaritano. Et mon Christ est le bon Es samaritain. aquel que quiere sanar. C'est celui qui veut. Hay un cielo que te espera, Il y a un compañero. ciel qui t'attend. Hay un infierno que tienes que escapar. Il y a un enfer d'où tu dois t'échapper. Hay otro más, por favor, 5 personas. Hay 5 personas. Esas 5 personas están recibiendo a Cristo. Hay Esas además 5 personas 6 personas. Hay además 7 personas. Aleluya. Hay 8 personas. Hay alguien más. ¡Oh, gloria, gloria! ¡Oh, otra más! 10 personas. Hay alguien más, 10 por favor. personnes. Viens. La iglesia, 11 personas. Hay alguien más, por favor. Sí. Otra persona, 12. Hay alguien más. Escúchame bien. Te está llevando Tu amènes lo mejor de tu le vida. meilleur des meilleurs de ta vie. Va a caer ahora sobre ti una lluvia de
alguien más, mándame un sí. Mándame un sí, quiero recibir al Señor. Mándame un sí, por favor. Dime, hay alguien más. Hay alguien más. 13, 14, 15 personas, por favor. Hay más, muy bien. Hay alguien más, hay alguien más, hay alguien más, por favor. Dios está buscando, porque Dios te ama. Escúchame lo que te iba a decirte. Tu casa no es del diablo. Mais ta maison n'est pas du diable. Tus hijos Tes enfants no son hijos del diablo. ne sont pas des enfants du diable. Yo digo que son criaturas de Alors Dios. moi je dis que ce sont des enfants de Dieu. Tú no eres un hombre o una mujer del diablo. Non, No. tu n'es pas un homme ni une femme du diable. Tú eres una mujer para Dios. Mais tu es une femme de Dieu. Eres un hombre para Mais tu Dios. es un homme de Dieu. Y hoy sabes lo que está entrando en tu casa. Alors aujourd'hui, il rentre chez toi. El son de Le justicia. soleil de justice. Hoy hay sanidad para tu alma. Hay Aujourd'hui, il y a la gente. guérison pour ton âme. Solamente tú di sí para aceptar a Jesús. ¿Cómo hago para aceptar a Jesús? Tú di sí. Pregunta. Tú solamente pon sí. Alors tu diras oui. Y ese sí estás diciendo. Et ce oui dira, Acepto a Jesús. j'accepte Jésus-Christ. Vamos a esperar porque hay más personas que están Nous aceptando allons al continuer Señor. parce qu'il y a des personnes ¿Hay qui alguien más? acceptent. ¿Hay alguien más, por favor? Sí, hay otro más, gracias. ¿Hay alguien más? Y algo de Venga, ya. gracias, hay más. Venga, ¿hay alguien más, por favor? Gracias, gracias. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más, por favor? Gracias, gracias. Todo lo que esté entrando, ponme sí, sí. Y ese sí, no es a mí que me lo dice. Alors le oui, ce n'est pas Hay moi. alguien más, gracias, 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 gracias. Tú sabes lo que te estás llevando en esta Mais tu sais noche. ce que tu fais ce soir. El Dios Todopoderoso Tu amènes avec toi le Dieu te Tout-Puissant. está cogiendo en sus manos. Il te prend dans ses mains. ¿Y sabe cómo tú eres ahora para Él? Et tu sais comment tu es pour lui. Eres su hijo, Et tu es son enfant. eres su hija. Et tu es sa fille. Porque Dios ha dado potestad. Parce qu'il a donné l'autorité. Dios ha dado el poder, Dios ha dado potestad Et Dieu a donné le pouvoir a todos aquellos que creen en el Hijo de à Dios, tous ceux qui croient au Fils de Dieu de ser hijo de Dios. d'être enfants de Dieu. Y no hay más cosas maravillosas Et il n'y a pas de chose plus belle, plus merveilleuse de que ser cela. un hijo del Señor. Qu'être un enfant de Dieu. ¿Hay alguien más que quiera aceptar al Il y a Señor? encore Por des gens favor, qui veulent accepter pon un Jésus-Christ. sí, pon un sí, por favor, un sí. ¿Hay alguien más que diga su pared? Venga, gracias, hay más gente, por favor. Yo pediría a todos los cristianos, mis hermanos Et pastores, je demanderai à tous mes frères chrétiens, todos les los que están serviteurs, conectados, por favor, que ceux qui sont connectés, empiecen ahora por estas almas que están aceptando al Señor. alors commencez à intercéder avec moi pour ces Hay gens. alguien más que quiere decir sí, hay más, 4 más, oh, gloria, gloria. Hay alguien más, por favor, mándame un sí, mándame un sí. Por favor, no tarde, gracias. Uno más, venga, alguien más, por favor. Gracias, 2 más, gracias. Hay alguien más, solamente pon un sí lo que te voy a hablarte yo. 3 más, oh, gloria. Hay alguien más, da tu corazón a Dios. Escúchame, tú que estás sufriendo, Et toi qui souffres, Dios tiene solución para ti. Dieu a la solution. Yo soy un milagro, mira. Moi je suis un miracle. Me ha devuelto la vida Dieu m'a ramené à la vie. junto con mi familia. Uni avec ma famille. Dios no va, mira, no va a parar Dios de hacer milagros. Dieu ne va pas arrêter de faire des miracles. Hay alguien más que quiere dar su corazón a Dios. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui 4 veut donner son personas cœur más. à Dieu? Hay alguien más, por favor, pon sí, Il y a pon sí, encore des gens. pon sí. Dis Venga, seulement un oui. por favor, mira a ver, mira a ver. Hay alguien más, por favor, gracias. Otra persona más, otra persona más. Hay otra más, por favor, una más que entra, gracias. Dios me está haciendo ver ahora mismo a una mujer Alors Dieu me fait voir une femme que tiene el corazón muy dolorido. qui a le cœur très à mal en point. Tiene tristeza, mucha tristeza Elle a beaucoup de tristesse por sus hijos. avec ses enfants. Te invito, mujer, Je t'invite, a femme, que dé tu corazón a Dios. à que tu puisses donner ton cœur à Dieu. Y Dios tranquilo se va a encargar de lo tuyo. Et t'inquiète pas, Dieu va hay se alguien charger de más? ton Gracias. cœur. ¿Hay alguien más, Kika? Gracias. Dime tú, Kika, porque yo no veo. Por Piden que favor. oren por los que no están convertidos. Sí, vamos a orar por él. Bien. Si hay alguien más, por favor, antes que ore. ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Jesús? ¿Hay alguien más, por favor, antes que ore por ti? Venga, vamos a orar. Mirad, todos aquellos que han dicho sí, Alors tous ceux-là qui ont dit oui, qui sont le han dicho répondu, sí al Dios et Todopoderoso. qui ont répondu à l'appel de Dieu. Hay un Dios que te ama. Il y a un Dieu qui t'aime. En ese momento que has dicho sí, À partir du moment que tu as dit oui, los brazos del Señor les bras de Dieu, te van a arropar, ils vont commencer à te van a t'entourer. coger contra ti. Ils vont te prendre contre lui. Vas a sentir la ternura del Et tu Señor, vas commencer à sentir sa el présence. amor del Señor. L'amour de Dieu. Yo quisiera ahora todos aquellos que han dicho
Et tous ceux qui ont dit oui à Dieu, yo quiero que lo diga con tu corazón je ahora. veux que tu puisses dire avec ton cœur. Quiero que repita conmigo. Je veux que tu répètes après moi. Dile conmigo, Señor Jesús, Seigneur Jésus, te pido perdón je te demande pardon por todos mis pecados. pour tous mes péchés. Te suplico Je t'en supplie que me limpies, que tu puisses me nettoyer, que me et que purifiques tu me purifies con tu sangre. avec ton sang. Dile, creo en ti, Et je crois en toi, en tu muerte, je crois dans ta mort, en el sacrificio de la muerte. dans le sacrifice de la mort. Y creo en la resurrección Et de je tu crois cuerpo. à la résurrection, Porque Jesús ha muerto en la cruz. parce que Jésus est mort dans la Pero croix. también ha resucitado al tercer día. Mais aussi, il a ressuscité au troisième jour. Déjame decirte, Laisse-moi te dire, en el cielo hay un libro que se ha abierto. dans le ciel, il y a un livre qui s'est Se ouvert. llama el libro de la vida. Il s'appelle le livre de la vie. Y todos aquellos que están diciendo Et sí, tous ceux qui ont dit oui, Dios está apuntando tu nombre en el libro de la il vida. est en train de pouvoir marquer ton nom dans le livre de la Cuando vie. Dios venga a buscarnos, Quand Dieu viendra nous chercher, nos presentaremos en el cielo. lorsque nous présenterons devant Dieu, Ese libro se abrirá. le livre s'ouvrira. Fulano tal, Alors un tel, sí, está escrito. oui, il est marqué. No, que pase al cielo, este no va al infierno. Alors oui, il viendra au ciel. La fulana tal, Un tel, sí, está escrito en el libro de vida. oui, son nom est écrit. Le dice Dios que siga haciendo el llamado. ¿Hay alguien más que quiere aceptar al Y Señor? a-t-il encore quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ? Mándame sí, solamente sí. Et réponds par un oui. ¿Hay alguien más, por favor? ¿Hay alguien más? Amén. Sí, hay alguien más. Claro, hay alguien más. Sí, me está diciendo que sí. Déjame decirte que está entrando en la vida eterna. Ya Laisse-moi por la te dire fe. que tu rentres dans la vie éternelle. Levanta tu mano conmigo ahora. Lève tes mains avec moi. Yo quiero orar por ti ahora. Je vais prier pour toi. Señor Jesús, Seigneur Jésus, te suplico je t'en supplie por todas estas personas pour toutes ces personnes que acaban de poder recibirte en el corazón. qui ont fini de pouvoir te recevoir dans leur cœur. Te suplico Je t'en supplie que tú les perdones de todos sus pecados, que tu les pardonnes de toutes sortes de que péchés, les limpies con tu sangre, et que tu les nettoies avec ton sang, que tu bendición et que ta gloire pueda permanecer en su corazón. puisse agir dans son cœur. Si hay enfermos por medio de ustedes, S'il y a des infirmités, tenemos un Dios que sana. nous avons un Dieu qui guérit. Si lo crees, Dios puede hacerlo. Et si tu crois, Dieu peut le faire. Déjame que ore por ti. Laisse-moi prier pour toi. Señor amado, Seigneur Jésus, te doy gracias por estas almas que te han recibido je te esta tarde. remercie pour ces âmes qui t'ont Y reçu. quiero pedirte por los enfermos, Je veux te demander pour para ceux que qui sont tú los malades, sanes en el nombre de Jesús. pour que tu puisses les guérir. Todas esas personas que han dicho sí, Alors, toutes ces personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu, si estáis por Marsella, si vous êtes à Marseille, cuando se pase todo esto del virus lorsque le confinement passera, y que los cultos se podrán abrir, lorsque les églises commenceront à s'ouvrir, Marsella tiene un montón de iglesias. alors Marseille, il y a beaucoup d'églises. ¿Qué importa dónde quiere ir? Peu importe là où tu veux aller, Nosotros, siervos del Señor, nous, les serviteurs de Dieu, no estemos para llenar un local, nous ne sommes pas là pour pouvoir remplir un local. estemos para llenar el cielo. Amén. Nous sommes ici pour remplir les cieux. Cuando pase todo esto, Lorsque tout ça passera, agrégate a una iglesia alors rends-toi dans une église y sigue los caminos del Señor. et continue à suivre les pas de l'Éternel. Quiero decirle a todos mis hermanos cristianos, pastores y a aquellos que han recibido a Cristo, Je veux dire à tous mes frères chrétiens et serviteurs, no dejemos de orar por el mundo entero. ne cessons pas de prier pour le monde entier. Hay muchos gritos de dolor. Il y a beaucoup de cris de douleur. Quería decirte lo que Dios me dijo cuando entré en la casa. Je vais te dire ce que Dieu m'a dit lorsque je suis rentré chez moi. Dios me daba una visión. Dieu me donnait une vision. Vi el puño y me hacía entender que era el puño del Señor. Je voyais une poignée, une main, Pero dentro del puño mais dedans la poignée, había como una cápsula il y avait comme une capsule. y me decía, ahí está toda tu familia. Alors là est toute ta famille. Lo guardo. Et je les garde. Y vi cómo se acercaba de la peste, de la muerte, de la Alors je vida. voyais comme il nous promenait à travers la peste, le Y me virus. decía, ¿has visto cómo su guardo? Il me disait, tu vois, tu es mon serviteur comme je Hay vous paz de garde. Dios en mi corazón. Il y a la paix de Dieu dans mon Y cœur. esta es la paz que vino hoy en tu vida. Et celle, c'est la paix qui veut venir dans ton cœur. Decirle que seguimos orando por España, Vous dire qu'on continue à prier pour por Espagne. Italia, por el mundo Et entero. pour toutes les communautés. Porque mucha gente está llorando Parce que beaucoup de gens sont en train de pleurer. la pérdida de un ser querido. Et la perte de beaucoup de
proches, decir a todos los cristianos dire à tous les chrétiens que no dejen de orar qui ne cessent pas de prier por los médicos, pour les infirmiers, mismo que no está convertido es igual, même qu'ils ne soient pas convertis, c'est pareil, oremos por los enfermeros, pour les docteurs, que Dios los pueda proteger, que Dieu les protège, porque hace un trabajo maravilloso. parce qu'ils font un travail vraiment merveilleux. Decirte que Dios no tarda a venir, Vous dire que l'Éternel ne tarde pas à no venir, deje de orar en la casa. ne cesse pas de prier. Yo mañana, Moi demain, a pesar que estoy así ni cansado, même que je suis comme ça fatigué, pero estoy deseando mais je désire de entrar en ayuno. de rentrer dans le jeûne. Y ya mañana empiezo mi ayuno, Et à partir de demain, je commence. porque anhelo estar en su presencia. Parce que je désire et je me plais dans la présence de Doy Dieu. gracias a todos aquellos que han estado mirando. Je remercie tous ceux qui sont en Yo train de tengo que regarder. dejar porque luego hay otro programa. Le programme touche à sa fin. Haremos otros cultos más, ya veremos y ya anunciaré. On refera un direct et ça sera annoncé. Bendición para todos Et bénédiction à tous. y un abrazo de toda mi casa. Et